उमरा मलिक। आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। खित्ता पोठोहार में गांव कल्याम शरीफ को एक बुलंद मुकाम हासिल है। एक बुजुर्ग यहां तशरीफ लाए और इलाके की तकदीर बदल गई। वो बुजुर्ग कौन थे, इलाके की तकदीर कैसे बदली और उनकी करामात क्या थी, इसकी तफसील उबैद कुरैशी और इलाके के मुकामी लोगों से पूछते हैं। खुशकिस्मत है खित्ता पोठोहार, जहाँ बाबा फजल दीन कल्यामी जैसी हस्ती ने यहाँ क़याम किया और यहाँ दीन इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। इस गांव में बाबा जी कल्यामी और उनकी औलाद मदफन है। चंद दिनों बाद यहाँ आप देखिएगा कि बेशुमार ऊँट होंगे और ये बिल्कुल ऊँटों की बस्ती में तब्दील हो जाएगा। हम इसके बारे में थोड़ी सी आपको तारीख़ी हक़ाइक़ भी बताते चलते हैं। बाबा जी कल्यामी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका ख़ानदान मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके गुजरात के पास, ये ख्याल रहे कि ये भारतीय गुजरात की बात कर रहे हैं, हिजरत करके गुजरात के पास एक कस्बे में आबाद हुआ जिसका नाम भी इत्तफाक से मदीना शरीफ है। बाद में ये कल्याम सैयदा कल्याम आवान के पास एक बस्ती में मुस्तकिल आबाद हो गए। इनके वालिदैन के हवाले से कहावत मशहूर है कि आपके वालिद मोहतरम एक रोज़ जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी महफिल में शरीक थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक नौमौलूद बच्चा लाए और आका करीम की गोद में दे दिया। आपने अपने लुआबे मुबारक से गुड़ती देते हुए फरमाया कि अब ये अपना नफ्स तो मार देगा मगर दुनिया वालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और फिर बच्चा यानी आपके वालिद करामी के गोद में दे दिया। अल्लाह का करना, कुछ ही अरसे बाद उनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई। पैदाइश से कबल बाबर बादशाह की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ ख़ान दहलवी कल्याम पहुँच गए। उनके वालिदैन से मिले और बताया कि आपके यहाँ जिस बच्चे की पैदाइश हुई है वो मेरा फैज़ हासिल करेगा और वो अपने वक्त का वली होगा। जिस जगह बाबा कल्यामी पैदा हुए वो कमरा पुख्ता कर दिया गया। आपकी चिल्ला कशी और इबादत की जगह अब भी इस कमरे के साथ महफूज है। बाबा जी के घर में उस वक़्त भी लंगर चला करता था और अब भी लंगर चलता है। बाबा जी के घर उस वक़्त भी लंगर चला करता। आप अभी चंद ही साल के थे कि माँ को सख्त चिलचिलाती धूप में तंदूर में रोटियां पकाते देखा करते। वहाँ पर इस वक्त कोई सायादार दरख्त मौजूद ना था। एक दिन आपने रोटियां पकाने के दौरान माँ से घड़ोलना, वो डंडा जिससे तंदूर में आग इधर उधर करते हैं, लिया और साथ ही ज़मीन में गाड़ दिया। रब्बे ताला ने इस डंडे से एक खूबसूरत दरख्त पैदा कर दिया जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। चंद ही साल कबल दरख्त तबई मौत मर गया। अब भी उसका मुड इस जगह पे मौजूद है। थोड़े फासले पर आपके वालिदैन की जुड़वा कब्रें भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती हैं। जूँ जूँ बाबा जी बड़े होते गए उनके चर्चे ज़ुबान ज़दे आम होते गए। दूर नज़दीक से लोग आपके मुरीद होना शुरू हो गए। इस ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र ज़्यादा करते थे। नाज़रीन, ये उनकी करामत का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। इस ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र ज़्यादा किया करते थे। एक दफ़ा ऊँटों का एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा जिसमें एक ऊँट सवार बाबा फजल कल्यामी की ज़ियारत और बैत की नीयत से आया। तसल्ली और तशफ़ी के बाद जब रवाना होने लगा तो चंद ही कदम पर उसका ऊँट ऊंचाई से कुछ इस तरह से फिसला कि टांग टूट गई। काफ़िले वालों ने तमस्खर उठाते हुए वहाँ से कूच किया कि और करो बैत। खैर, रोना धोना बाबा जी के पास, रोता धोता बाबा जी के पास पहुँचा और सारी तफसील अर्ज़ की। कुछ देर बाद बाबा जी ने कहा, मैंने ऊँट की सर्जरी करके टांग में पतरियाँ डाल दी हैं, इसे उठाओ और तेज़ी से काफ़िले में शामिल हो जाओ। ऊँट उठाया, वाकई उठ खड़ा हुआ, तेज़ चलने लगा। कुछ ही देर बाद काफ़िले में जा मिला। काफ़िले वालों ने तफसील पूछी तो बाबा जी की सारी बात दोहराई। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। फ़ैसला ये हुआ कि ऊँट को ज़िबा किया जाए और उसकी टांग की खाल खोल कर देखा जाए कि हकीकतन पतरियाँ देखकर काफ़िले के लोग वापस बाबा जी के पास आए
اور نہ صرف شرمندہ ہوئے بلکہ سارے خاندان سمیت بیعت ہو گئے۔ اس دن سے لے کے آج تک لوگوں کی اکثریت بابا جی کے پاس اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی اونٹوں پر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ یقین نہ کریں، آپ کے ہر عرس پر وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اونٹ لاتے ہیں، اور عرس پر حاضری کی نیت سے جب اونٹوں کو تیار کرتے ہیں تو اونٹوں کی چال چلن ہی بدل جاتی ہے۔ بابا جی کے عرس اس وقت شروع ہے، یہ عرس 31 دسمبر کو شروع ہوا اور یہ 9 جنوری تک جاری رہے گا۔ بابا جی کا عرس اس وقت شروع ہے جب گندم چھوٹی چھوٹی اگی ہوتی ہے، اونٹ فصلوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، مگر اہل علاقہ قطعاً فکر مند نہیں ہوتے۔ بابا جی کا عرس 9 روز رہتا ہے۔ عموماً آخری 2 دنوں میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ تباہ اور برباد شدہ گندم کئی گنا زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پیر اور مولوی لوگ انہیں ایام میں نماز استسقاء پر زور دیتے ہیں، اور بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا ہی کر دی۔ سخت گرمیوں میں پتھروں پر سوتے، عبادت کرتے۔ حضرت بابا فضل دین کلیامی صاحب سخت سردی میں اپنے جسم پر یخ پانی ڈلواتے، اس وجہ سے ان کی ظاہراً شرعی عبادات ختم ہو گئی۔ علاقہ کے مولویوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہاں تک کہ ہم ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نوجوانی میں تھے اور بابا جی کو خوب جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ جب بھی ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کلیام شریف سے گزرتے تو فرماتے کہ کھڑکیاں کھول دو، حقیقی عشق اور محبت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ بابا جی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کی خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گولڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رسا بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے غرض آمد بتائی تو 2 باتیں ہوئیں، ایک کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے فنا ہے، اور وجود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میری بقا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کو کچھ ہسٹری بتائی اور کچھ کرامات کے حوالے سے گفتگو کی۔ کے مقامی ہیں، آئیے جانتے ہیں ان سے بابا جی کی کرامات کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عابد حسین ہے، یہ میرا ساتھ گھر ہے، میں یہاں کے رہنے والا ہوں۔ یہاں حضور بابا جی صاحب کا عرس ہوتا ہے تقریباً 10 دن، تو بڑے دور دور سے پبلک یہاں آتی ہے، اونٹ آتے ہیں۔ یہ جو ہماری زمینیں ہیں ان میں جو فصلیں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے فقیر کی کرامت سے بارش ہوتی ہے، جہاں بے شمار فصل ہوتا ہے، بے شمار گندم ہوتی ہے، کسی آدمی کو کوئی پرابلم کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سال کا رزق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس ولی کامل کے صدقے میں۔ یہ بڑے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں، بڑے دور دور سے اونٹ یہاں آتے ہیں، پبلک آتی ہے، محفل سماع ہوتی ہے، 10 دن یہاں عرس ہوتا ہے، رسم وغیرہ ہوتی ہے، ختم شریف ہوتا ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے یہاں ولی کامل کے صدقے، اللہ بہت مہربانی فرماتا ہے، لوگوں کو کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہیں رہتی۔
आप कहाँ से आए हैं? लकी मरवा से है जी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? बस खैर और बरकत के लिए और जो है ना खरीद फरोख्त के लिए आए। माशाल्लाह चंगा अच्छा सलूक कर दे साढ़े ना लोग, कोई मना माना नहीं कर दे, कान का दे बिच्चे उठ छड़ दे। जी नाज़रीन, अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम 9 जनवरी को आपको उर्स की आखिरी तकरीबात दिखाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सके। शुक्रिया।